अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 14 बुक 1 इंग्लिश उसके ट्रांसलेशन के दूसरे हिस्से पे बात करेंगे आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। लेट्स ओपन द लेसन, जहाँ पर हमने इस लेसन को जो है वो रिसेंट लेक्चर में इख्तिताम पजीर किया था, वहीं से शुरू करते हैं। चूँकि मौजू ट्रांसलेशन है लिहाजा इसको अगले हिस्से से शुरू करते हैं। नो सर बट आई विल गेट इट फॉर यू। जब वो उसे कहता है जी, नौजवान जो है लेसन नंबर 14 के अंदर ओवरकोट बाय गुलाम अब्बास में कहता है कि क्या तुम मेरे लिए 10 रुपए की रेज़गारी ला सकते हो? तो कहता है कि नो सर बट आई विल गेट इट फॉर यू। कहता है मेरे पास है तो नहीं, लेकिन इसके लिए मैं मतलब ये आपके लिए बंदोबस्त कर दूंगा। एंड बट इफ़ यू डोंट कम बैक, और क्या होगा अगर तुम वापस ना हो? इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर यू कैन कम विद मी। अगर आप मेरे पे भरोसा नहीं करते जनाब तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। एनीवे, बहरहाल, व्हाट डू यू वांट टू बाय? आप खरीदना क्या चाहते हैं? नेवर माइंड, बुरा मत मानना। हियर, यहाँ, आई हैव फाउंड वन आना, मेरे पास एक आना है। नो, गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू। मुझे एक अच्छा सा सिगरेट दो और यहाँ से निकलते बनो। बी ऑफ विद यू मतलब लीव दिस प्लेस, गेट आउट ऑफ हियर। एज ही स्मोक्ड, जैसे ही वो सिगरेट पीता, ही सीम्ड टू relish every puff। सीम्ड, लुक्ड, टू relish, एंजॉय, every puff कहते हैं कुश, तो वो सिगरेट के हर कुश से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई देता। अ स्मॉल लीन वाइट कैट, एक छोटी दुबली सफेद बिल्ली। शिवरिंग विद कोल्ड, जो सर्दी से कपकपा रही थी। ट्रेम्बलिंग, रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने जिस्म को उसकी टांगों के साथ रगड़ा। एंड म्यूड, और म्याऊं किया, जो उसकी खास आवाज होती है। ही स्ट्रोक्ड इट, उसने क्या किया जी, इसको पैट किया, इसको थपकाया। एंड इट लीप्ड अप, जंप्ड अप ऑन टू द बेंच, और ये बेंच पर चढ़ गई। स्मूथिंग इट्स फर, स्मूथिंग कहते हैं उसको अगेन पैट करना और पैम्परिंग करना। पैम्परिंग इट्स फर, फर से मुराद उसकी खाल, उसके जिस्म को थपकाते हुए, उसको प्यार करते हुए। ही मटर्ड, वो बोला, पुअर लिटिल माइट, बेचारी छोटी मखलूक, कीड़ानुमा मखलूक। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, चंद लम्हों बाद वो उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वाज पास्ट 7, 7 से आगे का वक्त हो चुका था। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द माल, उसने दोबारा माल रोड पर चलना शुरू किया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, वहां मौजूद कुछ रेस्टोरेंट में से एक के अंदर ऑर्केस्ट्रा बजता हुआ सुना जा सकता था। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत से लोग बाहर जमा हो चुके थे। कलेक्टेड मीन गैदर्ड, accumulated, मोस्टली दे वर पासर्स बाय, ज्यादातर गुजरने वाले थे। अ फ्यू, ज्यादातर मतलब गुजरने से वाले से मुराद ये है ज्यादातर पैदल चलने वाले थे। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ, ज्यादातर जो थे वो जो अक्सर आप कह सकते हैं जी वहाँ से जिनका गुजर होता है। अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगास, कुछ इंतजार करती हुई टैक्सी और टांगों के ड्राइवर। लेबरर्स एंड बैगर्स, मजदूर और भिखारी। सम फ्रूट वेंडर्स, वेंडर्स कहते हैं जो फल फरोश होते हैं। वेंडर्स मीन वेंडरर्स, WANDERS, वेंडरर्स, WANDERERS, वेंडरर्स। Having sold their fruit, जो अपना फल बेच चुके थे, were also standing around with their empty baskets, वो भी इर्द गिर्द अपनी खाली छाबड़ियों के साथ, टोकरियों के साथ खड़े थे। These people outside seemed to be enjoying the music more, ये लोग जो अंदर थे ये मौसीकी से ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दे रहे थे than those who sat inside, उनके मुकाबले में जो अंदर बैठे हुए थे। For they were listening in silence, क्योंकि वो खामोशी से समात कर रहे थे। दाओ द म्यूजिक वॉज फॉरेन, फॉरेन कहते हैं इंटरनेशनल।
اگرچہ کہ موسیقی غیر ملکی تھی. The young man also stood. نوجوان بھی کھڑا رہا. And listened for a moment or so. اور لمحہ بھر یا اس سے زائد کے لیے اس نے سنا. And then walked on. پھر آگے بڑھ گیا. A few minutes later he found himself outside a large western music shop. چند منٹوں میں اس نے خود کو ایک بڑی مغربی طرز کی موسیقی کی دکان کے باہر پایا. Without hesitation, بغیر ہچکچائے. Without confusion. Hesitation mean to feel reluctant. To feel reluctant. 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 بغیر ہچکچائے وہ اس کے اندر چلا گیا. There were music instruments of different kinds. وہاں پر کئی قسم کے موسیقی کے آلات arranged سجائے گئے تھے. On shelves خانوں پر. Around the walls دیوار میں موجود کئی خانوں پر وہاں پر مختلف قسم کے آلات موسیقی سجائے گئے تھے. On a long table ایک بڑی میز پر. Attractively displayed. Attractively, beautifully, attractively پرکشش انداز میں. Displayed, exhibited, EXHIBITED. خوبصورتی سے پرکشش انداز میں سجائے گئے. were the latest hit songs. مجھے کہتے ہیں تازہ ترین گانوں کی فہرست تھی. A Spanish guitar was hanging on the wall. Hanging, lingering, LINGERING. ایک بڑا ہسپانوی گٹار جو ہے ایک ہسپانوی گٹار جو دیوار پر لٹکا ہوا تھا. He examined it with an air of. air کہتے ہیں with sense of. examined کہتے ہیں analyzed. of a connoisseur. لفظ کیا ہے جی؟ connoisseur. اس نے اس کو کسی ماہر کی نگاہ سے اس کا تجزیہ کیا، معائنہ کیا. and studied the price label attached to it. اور اس پر چسپاں کی گئی قیمت کو پڑھا. The new German piano diverted his attention. Diverted کہتے ہیں allured. ALLURED. اور پھر ایک بڑی جرمن پیانو نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی، کھینچی. Lifting the cover of the keyboard. کی بورڈ کا کور اٹھاتے ہی played a few notes. notes کہتے ہیں musical notes. سر. اس نے چند سر بجائے. and closed it again. اس کو دوبارہ بند کر دیا. One of the salesmen came up. دکانداروں میں سے ایک آیا. Good evening sir. شام بخیر جناب. he said. اس نے کہا. Can I help you sir? کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ No thank you. بہت شکریہ آپ کا. نہیں شکریہ آپ کا. The young man said with an air of indifference. Indifference کہتے ہیں بے پرواہی کے عالم میں نوجوان نے جو ہے اس کو جواب دیا. Indifference سے آپ کہہ سکتے ہیں reservation بھی کہہ سکتے ہیں, rejection بھی کہہ سکتے ہیں. Then suddenly, at once, پھر اچانک, as if remembering, recalling something, he called out. جیسے کچھ یاد آتے ہی وہ پکار اٹھا. Oh yes, ارے ہاں. Could you let me have a list of this month's gramophone records? کیا آپ اس مہینے کے گراموفون ریکارڈ کی فہرست دے سکتے ہیں؟ گراموفون کہتے ہیں وہ پرانی طرز کا وہ جو ہوتا ہے مطلب موسیقی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی سی ڈسک ہوتی ہے, اس کے اوپر پن لگاتے ہیں, وہ پن ڈسک گھومنا شروع کرتی ہے تو سانگز جو ہے وہ پلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. He slipped the list into one of the pockets of his overcoat. اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب میں سے ایک کے اندر اس فہرست کو کھسکا دیا. And resumed, continued his promenade کہتا ہے پیدل مارچ کرنا. Walk on foot on the mall. اور مال روڈ پر اپنی پیدل مارچ کو پھر شروع کر لیا, جاری رکھا. He stopped next at a bookstall. آگے وہ ایک جو ہے وہ کتابوں کے اسٹال پر رکا. He picked up one or two magazines. ایک یا دو میگزین اٹھائے. And after a hurried glance, hurried کہتے ہیں quick, glance کہتے ہیں to have a look, اور ایک سرسری سی نظر کے بعد at the contents کہتے ہیں ingredients, components, carefully replaced them, ان کو احتیاط کے ساتھ بدل دیا, ان کی فہرست کو, ان کے اجزاء کو سرسری نگاہ سے دیکھنے کے بعد. A few yards further on, چند گز آگے پر a large Persian carpet, ایک بڑا ایرانی قالین, which was hanging outside a shop, جو دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا, attracted his attention. اس نے اس کی توجہ حاصل کی. The owner of the shop, دکان کا مالک, wearing a long robe کہتے ہیں جبہ جو لمبا مطلب اوڑھتے ہیں علماء حضرات یا
جو مشرقی لوگ ہوتے ہیں. اس نے ایک لمبا جبہ پہنا ہوا تھا اینڈ سلک ٹربن اور ریشمی پگڑی. گریٹڈ ہم وارملی. گریٹڈ کہتے ہیں ویلکم. ویلکم وارملی پیشنیٹلی. اس نے اس کو بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا. I just wanted to see this carpet, the young man said to the carpet dealer. نوجوان نے قالین فروش. کارپٹ ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ قالین فروش سے کہا کہ میں صرف اسے دیکھنا چاہتا تھا. ود پلیئر سر. جناب خوشی سے دیکھیں. Oh, don't bother to take it down. اسے نیچے اتارنے کی جو ہے وہ پریشانی مت لیں. I can see it quite well as it is. میں اس کو ایسے ہی بخوبی دیکھ سکتا ہوں. How much is it? اس کی لاگت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ 1432 روپیز جناب. 1432 روپے جناب. The young man frowned as if to suggest oh so much. Frowned کہتے ہیں scowled. SCOWLED. نوجوان نوجوان نے تیوری چڑھائی جیسے کہ وہ کہہ رہا ہو ارے اتنی زیادہ قیمت. You have only to select sir. جناب آپ نے صرف انتخاب کرنا ہے. Said the carpet dealer amiably. ایبلی کہتے ہیں ایمیبلی کہتے ہیں politely, softly, محبت کے ساتھ. بڑے محبت بھرے انداز میں قالین فروش نے کہا جناب آپ نے صرف انتخاب کرنا ہے. And we will reduce the price to the minimum. اور ہم قیمت ہر ممکن حد تک کم کر دیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. young man said approvingly. approvingly تصدیق کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. نوجوان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا. A fine carpet indeed. Certainly. بلا شبہ بڑا اچھا قالین ہے. I'll come again sometime. میں پھر کبھی آؤں گا. And he walked away. اور وہ پرے چل دیا. The cream colored rose which adorned the lapel of his overcoat. lapel کہتے ہیں کالر. یہ گریبان کا مقام جو ہوتا ہے. وہ سرمئی رنگ کا گلاب جس نے اس کے اوور کوٹ کے گریبان کو سجایا ہوا تھا. adorned, decorated. had slipped. وہ کھسک گیا تھا. and was about to fall. گرنے والا تھا. he adjusted, managed it with a peculiar, special smile of satisfaction. satisfaction کہتے ہیں convenience, تسلی. CONVENINCE. convenience. تسلی کی خاص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اس کو سنبھال لیا. He was now walking along the pavement near the high courts. اب وہ ہائی کورٹ کے نزدیک پیدل راستے پر چل رہا تھا. He had been roaming, wandering about for quite a long time. وہ کافی بڑے طویل عرصے سے آوارہ گردی کر رہا تھا. But his spirits, passion were still high. اس کا جذبہ بھی بلند تھا. He was neither tired nor bored. وہ نہ تھکا تھا اور نہ اکتایا تھا. At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down. Thinned کہتے ہیں declined. مال روڈ کے اس حصے پر پیدل چلنے والوں کا ہجوم جو ہے وہ قدرے کم پڑ گیا تھا. And there were, اور وہاں پر تھے quite کافی long stretches of empty pavement between one group and the other. اور وہاں پر ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے درمیان جو ہے وہ لمبے لمبے فاصلے موجود تھے. لمبے لمبے فاصلے کیا تھے جی؟ موجود تھے. The young man, نوجوان, as he went along, جیسے وہ چلتا گیا, tried to spin his cane. اس نے اپنی چھڑی گھمانے کی کوشش کی around one finger, ایک انگلی کے گرد. But in this attempt he dropped it. لیکن اس کوشش میں اس نے اس کو گرا دیا. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال سے آج کے لیسن کے لیے this is much more enough. بلکہ یہ کافی ہے اور اس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. But in this attempt he dropped it. لیکن اس کوشش میں اس نے اس چھڑی کو گرا دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. آئی ہوپ آپ کو جو سیشن ہے آج کا وہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا. اس کو ہر لائن کو غور سے سنیے گا اور اس کو بار بار ازبر کرنے کی کوشش کیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ و احسن الجزا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.